जय श्री राम जय माँ मनसा माता। चंद्रमार गोचरर गणना करी राशिफल कहुए। चंद्रमा एवं तुला राशि बिछा राशि गोचर करुँच एवं बिछा राशि से निचस्थ हुंती। तेणु प्रत्येक राशि किसी न किसी खराब प्रभाव तेणु आसतु जानिबा क्यों राशि विशेषकर खराब प्रभाव रही। आज कर्कट दिन 12 जुलाई 28 तारिख श्रावण मास शुक्रवार। आज सूर्योदय 5:21 और सूर्यास्त 6:23 आज बिछा धनु मीन राशि घातबार अच्छी। तेणु पूर्व एवं ईशान्य कोण यात्रा निषेध। कृत्तिका मृगशिरा पुनर्वसु अश्लेषा उत्तर फाल्गुनी चित्रा विशाखा ज्येष्ठा उत्तराषाढ़ा धनिष्ठा पूर्व भाद्रपद रेवती यही नक्षत्र मानकरे आज रात्रि 12:55 पर अशुभप्रद रही। तेणु से सचेतन रे। आसतु जानिबा आज राशिफल विषय। राशि मेष राशि थी व्यक्ति मान स्वास्थ्य आज असुस्थ जो कैरियर को नहीं चिंतार रही पारती। जुआ और शेयर मार्केट रे पैसा इन्वेस्ट करंतु नहीं नहले क्षति पड़े। व्यवसाय रे आय व्यय समान रहिबो। प्रेमी जुगल मानक पई दिनटी शुभ नहीं। दाम्पत्य जीवन सुखमय होब। छात्र छात्री माने परिश्रम द्वारा सफलता लाभ करिवे। प्रतिकार हनुमान चालीसा पाठ कर दिनटी आरंभ करंतु। दिनटी शुभ भल जीव। वृष राशि थी व्यक्ति मान स्वास्थ्य आज भल रहिबो। व्यवसाय रे उन्नति हेबो। प्रेमी जुगल मानक पई दिनटी शुभ अच्छी। परस्पर मध्य समय अतिबाहित करिवे। पिता देह असुस्थ रहिबो। भाग्य आज आपन को कम साथ देबो। कर्मक्षेत्र रे उन्नति हेबो। अनावश्यक पैसा खर्च करंतु नहीं सेतिपई सचेतन रहिबे। छात्र छात्री माने मध्यम फल प्राप्त करिवे। प्रतिकार निज पितामाता आशीर्वाद नहीं दिनटी आरंभ करंतु। दिनटी शुभ भल जीव। मिथुन राशि थिबा व्यक्ति मानकर स्वास्थ्य असुस्थ रहिबो। निज परिश्रम बल दे सफलता लाभ करिवे। नूतन जानवाहन क्रय करि पारंती। ऋणर वृद्धि एवं शत्रु माने आपणकर क्षति करने चेष्टा करि सेतिपई सचेतन रहिबे। माता देह असुस्थ रहिबो। कर्म करि चलंतु किंतु भाग्य आपन को टिके विलंब रे साथ देव। प्रेमी जुगल मानक पई दिनटी शुभ अच्छी। जीवन सुखमय होब। प्रतिकार निज पितामाता आशीर्वाद नहीं दिनटी आरंभ करंतु। दिनटी शुभ भल। कर्कट राशि थी व्यक्ति मान स्वास्थ्य असुस्थ रहिबो। ठंडा जनित रोगर समस्या देखादेव। अनावश्यक खर्चर वृद्धि हेबो। जुगल मानक पई दिनटी शुभ नहीं। तेणु सेथिपई सचेतन रहिबे नहले ब्रेकअप मध्य होई पारे। कौन से शुभ कार्य करने आज दिनटी उत्तम नहीं। तेणु आपण ताहा न करवा उचित। दुर्घटनार संभावना रही। तेणु सेथिपई सचेतन रहिबे। गार महादेव को आराधना करी और निज पितामाता आशीर्वाद नहीं दिनटी आरंभ करंतु। दिनटी शुभ और भल जीव। राशि सिंह राशि थी व्यक्ति मान स्वास्थ्य आज भल रहिबो। आपण दिनटी भल नहीं। तेणु सेथिपई सचेतन सहित रहिबे। माता देह असुस्थ रहिबो सेथिपई चिंतार रही पारंती। जे कौन से नूतन जानवाहन क्रय करंतु नहीं। जो मैंने जॉब करुचंती सचेतन रहिबे कारण आपण शत्रु आपण क्षति करने चेष्टा करि पारंती। प्रेमी जुगल मानक पई दिनटी शुभ नहीं। दाम्पत्य जीवन ये छोट छोट कथा को नहीं कलह सृष्टि हो पारे। प्रतिकार ओं सूर्य नारायण नमः यही मंत्रटी 108 थर जप कर दिनटी आरंभ करंतु। दिनटी शुभ और भल। कन्या राशि थी व्यक्ति मान स्वास्थ्य आज भल रहिबो। किंतु कौन कार्य को नहीं आपण चिंतार रही पारंती। कौन चिंता करंतु नहीं। समय एबे टिके खराब अच्छी सेथिपई आपण विफल होई पारंती। किंतु आगो को भल समय आसुची जहाँकि आपण सफल मध्य हेबे। भाग्य आपण को कम साथ देबो। व्ययर खर्च वृद्धि हेबो। शत्रु आपणकर क्षति करने चेष्टा करि पारंती। किंतु चिंता करंतु नहीं। कौन शत्रु आपण क्षति करि परिबे नहीं। पारिवारिक अशांति लगी रहिबो। प्रतिकार गणेश ठाकुर आराधना कर दिनटी आरंभ करंतु। दिनटी शुभ और भल। तुला राशि थी व्यक्ति मान स्वास्थ्य आज भल रहिबो। कौन व्यक्ति को किसी कहवा आगु टिके चिंता करी कहतु नहले परे निजे ही असुविधा पड़े। ये अर्थ व्ययर जुग रही। तेणु सेथिपई सचेतन रहंतु। अनावश्यक खर्च करंतु नहीं। कर्मक्षेत्र रे बाधा सृष्टि हेब। पिता देह असुस्थ रहिबो। प्रेमी जुगल मानक पई दिनटी शुभ अच्छी। दाम्पत्य जीवन सुखमय हेब। छात्र छात्री माने विद्या रे मन लागिबो नहीं।
ପ୍ରତିକାର ମହାଦେବଙ୍କ ଆରାଧନା କରି ଦିନଟି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭ ଓ ଭଲରେ ଯିବ। ବିଚାର ରାଶି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଜି ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ରହିଛି। କ'ଣ କରିବେ ଓ କ'ଣ ନାହିଁ ଭାବି ଦିନଟି କଟେଇ ଦେବେ। ତେଣୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ନ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଭୂମି ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ହୁଏତ ଆପଣ ଭୂମି ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ସାଥ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରି ଦିନଟି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭ ଓ ଭଲରେ ଯିବ। ଧନୁରାଶି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଜି ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗ ରହିଛି। ଗଚ୍ଛିତ ଧନ ଆପଣ ରୋଗ ଏବଂ ଜୁଆ ଓ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସଚେତନ ରହିବେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଋଣର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଜୀବନସାଥୀର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ରହିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ମିଳିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଛାତ୍ରୀମାନେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ପ୍ରତିକାର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ପ୍ରଣାମ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଦିନଟି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭ ଭଲରେ ଯିବ। ମକର ରାଶି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଜି ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜି ଚିନ୍ତାରେ ଦିନଟି କଟେଇ ଦେବେ। ଆଜି ବିଚ୍ଛେଦର ଯୋଗ ରହିଛି। ତେଣୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସଚେତନ ରହିବେ, ଯେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଗକୁ ବେଶୀ ବଡ଼ କ୍ଷତି ନ କରୁ। ବ୍ୟୟର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ନିଜ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ଅଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ପ୍ରତିକାର ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରି ଦିନଟି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭ ଭଲରେ ଯିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଜି ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ବନ୍ଧୁର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସଚେତନ ରହିବେ। ବହୁତ ଦିନରୁ ଚାଲି ରହିଥିବା ଅସୁବିଧା ତାହାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ଅଛି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଦିନଟି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭ ଓ ଭଲରେ ଯିବ। ମୀନରାଶି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଜି ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଟିକେ ସଚେତନ ରହିବେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ବହୁତ ଦିନରୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଜି ସଫଳ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରି ଦିନଟି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭ ଓ ଭଲରେ ଯିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଚାଲି ରହିଛି ତେବେ ତାର ସମାଧାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଅବଭିୟସଲି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।